খাপাংনি লুকুরক নরনাव যতन लामसोबो तामनिके ताबुकनि इ जराव रोमान स्क्रिप्ट न तुयै हास्तेव टिका सारनि बिसिंग टिका सतफानि बिसिंग खाना गाजा आबुनो किटिंगै जोंकिनि रोमान स्क्रिप्ट ताई इंटरलोकेटर न तुयै तिनि चिनि प्रग्रामो चिनि हाइसफाइका तिनि चिनि गरम गोनां बिदु देबमा नन लामसोबो जोंकिनि इ हास्तेव ताबुक टिका सरकनि जोंजाल केबा रोमान स्क्रिप्ट ताई इंटरलोकेटर न तुयै जों प्रग्राम सलायने abon bagai khadni dako kai buk somrono न जतन न नाइ दनानि बागै लामसोबो इंगे जों ताबुक सुमुनि फासिन थांलायसिनाय इ खेपे सालथा सालनि सिखा बेबा हास्तेव को गरब रोमान स्क्रिप्ट न तुयै इ प्रामथानि opposition leader no chief minister je koktum simani tamningke roman script bangla khorbashi nai hine abono tui hastew ko ma jagano mothani phasintei phanungthung kabangma engineering phasintei kabangma jagao roman script no tui lama hinboto demand khalai tongmani abono tabukni bahake no phiromung bahai bo bahake chini roman script thanani khangang nangkai abono bo bahake जों बुस्कानि सालो जबा खायनाय एबा सानमुं आदाय खायमानाय बो भाइ फेमुनि नेराला हिस बाहाय इ ककथाइनि बिसिङो हुंका अब लाइबुमा किसा मा छतनो 1967 नि सिमी टीजेएस आचायै टीएसएफ आचायै टीकेएस आचायै रोमान स्क्रिप्ट रंनि ककनतुयै 6 शिड्यूल रंनि ककनतुयै जे आन्दोलन खलाय फैमानि ओ आन्दोलन खलाय फाइते फाइते जे बरक पहिलानि टीएसएफ नि जनरल सेक्रेटारि जेनि फिथांजाखा नगेन्द्र जमातिया जे पूर्व मंत्री उंगो 1988 आफ्रु सुधीर रंजन मजुमदार का मुख्यमंत्री आफ्रु जों कॉलेज रगो स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन जों एक्टिवली जों खलायतों ओ आफ्रु न सुधीर मजुमदार अब एप्रूव खलायदिसिनाय हिने सामानि आफ्रुके चिनि बरक नि बिसिङो हुंकाय नगेन्द्र जमातिया हुंकाय जतन कतर कुप मंत्री चिनि दफ अजरावो बुसे बो बिसिङावो 1988 89 88 तो फाइका सरकार टीजेएस बाय कांग्रेस जुट सरकार फाइकाने लगे लगे खलाय 89 नो अब चेंखा हिंका ओ आफ्रु चिनि तालिका हामिया जे बरक आं इतिहास न जों खलबै तनिखै चाया इतिहास न जों फियगनो नांगौ लाइबो मानो ओ आफ्रु सुधीर रंजन मजुमदार सुंखा नगेन बाबू एप्रूव खलाय दिसिनो नाय रोमान स्क्रिप्ट न कक बरक सब्जेक्ट न रोमान स्क्रिप्ट बेपर ननि बागै एप्रूव खलाय दिसिनाय नगेन बाबू ने सामानि आफ्रु बाय गसे जाक आफ्रु हिंका आफ्रु जेनि स्वर्गीय जेनि कुचुगो तंनाय नगेन्द्र जमातिया बसाका सुधीर दा ए फाइल ता हमारे एक तो देन ओ फाइल टू बॉय फाइल जे कमाई थांगा आफ्रुबो जों टीएसएफ तंफ्रुबो कक बांलेखा कक सालायका नुं टीएसएफ पहिले जनरल सेक्रेटारि उंगय आन्दोलन खलाय फाइसे टीएसएफ नि बिसिंति नुं ताबुक मंत्री पर्यन्त फैका नुं से ताबुक आबनो दिले खलाय तंग हंकल बाहाय नैबा उलले फाइल जे कमाई थांगा उलवो समाचरण त्रिपुरानि कमिसन उंखा आफ्रुबो रोमान स्क्रिप्ट बाय न कक बरगनो सिकाकाय गथगो नै ताल पर्यन्त आबनि चर्चा रब चले तंग आबरो तालबो तंखो बजे कमिसन बिनि फुरबो हिंकाय आफ्रुबो उंलिया सुजुग फाइका कै जेनि तैकासा कक बरगनि रोमान स्क्रिप्ट भाषा कमिसन फाइका जेनि बुनि दफानि बरक हिंका ओ आफ्रुबो जेनि पवित्र सरकारनि जे भाषा कमिसन आफ्रुबो मोर देन 80% चिनि बरक रक रोमान स्क्रिप्ट बाय न कक बरगनो सिकै चावो इवन यूनिवर्सिटी कॉलेज रग पर्यन्त 80% बरक रक न आफ्रु जत समीक्षा नाइ लेखा जत फर्म फिलअप खलाय लेखा आफ्रुबो जे परे नाइ रक जे सुइकुरुङ रक जे वानसुक कुरुङ रक साका 80% बरक रक न सय दिखा जे
roman script by no kok borok sika kai gothobo enkai approval o commission ni bisingtibo tang porjonto approval ungya tabuk enkai thanai 4 তারিখ এই মাস ni 4 তারিখ তিনি বরং গনাং মুখ্যমন্ত্রী অ্যাপ্রুভ খাই সাই রেখা যে সিবিএসই বা টিবিএসই ও যদি কক বরক পরে নানি হেঙ্কাই কক ওয়ান জি স্ক্রিপ্ট বাই নো কক বরক ফরুং জাকথং পরে জাকথং তানি বাগে হেঙ্কাই কাইসা সিবিএসই বা আইসিএসই বা টিবিএসই ও একটা সাবজেক্ট না দুইটা স্ক্রিপ্ট বাই প্রশ্ন বখাই থগিয়া এনকা আবনো উত্তর বরি থগিয়া আউন বাগে না কক বরক সাবজেক্ট না বাংলা স্ক্রিপ্ট বাই ন সুইথং পরিথং নাই কাইসা অর্ডার টিকলাই রেখা থানাই 4 তারিখ যে 1967 ni চিনি বরক রক খাপাং স্রাঙ্গই আন্দোলন খাই ফাইবানি আবনো চিনি যে রোমান স্ক্রিপ্ট যে নাইনাই বরক রক তুই রুখলাই রিজাক মা হাই মা তংজাক্কা যে তাবুক হেঙ্কায় ইউনিভার্সিটি সেন্ট্রাল ইউনিভার্সিটি কলেজ রগ 17টা 18টা কলেজে ত্রিপুরা রাজ্য যে কলেজ রগ আব যে কক বরক সাবজেক্ট পড়াই নাই রক বা ফুরুং নাই রক পরীক্ষা নাই রক প্রশ্ন খাই নাই রক আব তামো সাকা নরক কক ওয়ান জি স্ক্রিপ্ট বাই প্রশ্ন খাইফানো নরক উত্তরে না খাই রোমান স্ক্রিপ্ট বাই বরি মানো রোমান স্ক্রিপ্ট বাই যদি প্রশ্ন খাইকা হাঙ্কাই রোমান স্ক্রিপ্ট বাই নো উত্তর বরি থাকো কিন্তু আমন বাগাইন ত্রিপুরা ইউনিভার্সিটি সেন্ট্রাল ইউনিভার্সিটি নং যে কোনো স্ক্রিপ্ট বাই ফানো নং পরীক্ষা দি প্রফেসর রক মাস্টার একসেপ্ট খাইও আব নাই নাই মানি থানায় 2018 নিচিমি 2023 পর্যন্ত যে বিজেপি সরকার চলে তংপ্রু ও স্ক্রিপ্ট নতি যে ভ্রুব বরগ রক কক সালাইকা মাত্র ত্রিপুরা রাজ্য যে কলেজ 12 স্কুল 11 অমতি রগ যে স্টুডেন্ট টংনাই রক বিসিংগ যে নাই নাই মানি প্রত্যেকটা কলেজ রগন রোমান স্ক্রিপ্ট বাই নো কক বরক নো সুই থক জাগো পরে থক জাগো হনাই ইভেন ওয়ান বইনি দফানি বরক ওয়ান সারক ফানো কক বরক সাবজেক্ট না হানাই দङ বরক পর্যন্ত রোমান স্ক্রিপ্ট বাই নো সুই থক জাগো পরে থক জাগো মাত্র ত্রিপুরা রাজ্য 37 জন স্টুডেন্টসে কক ওয়ান জি স্ক্রিপ্ট বাই বাংলা স্ক্রিপ্ট বাই কক বরক নো সিও তাইকে যত স্টুডেন্ট যত বড় রগ্ন রোমান স্ক্রিপ্ট বাই কক বরক নো হংকাই সুই থক জাগো তালিকা হামিয়া যিনি সরকার তংফন আভ্রুব যিনি বরং গনাং এক্স চিফ মিনিস্টার যিনি বরং গনাং বিপ্লব কুমার দেব আব যত বাই আইপিএফ টি লিডার বা করক বাই সালাই অলমোস্ট এপ্রুভ উনানি জাগাব বিনি টেবিলে তং তং মানে একাই যিনি দফানি বরক রগ্ন আভ্রুব খরক নই বিধায়ক খরক নই এমএলএ বিরোধিতা খাইগা যিনি দফানি বরগ্ন বিরোধিতা খাই আবক চাই টংকা একাই 1988 উব চিনি বরক ni bising tino roman script ni kok thaibo kaso jakha tabuk bo chini borok ni bagaino obo kaso jakha kai buni dofani borok ba kahamse bile tabuk tripura rajyo je borok kok borok sinai ba pore nai abo 80% 90% na roman script ba na por thok jago subu sui thok jago aboni bising chungtai onukha je ekta section খ্রিস্টান রক ক্যাথলিক উংথং ব্যাপটিস্ট উংথং বংনি এলএম বাগবো রোমান স্ক্রিপ্ট বাই কক বরক সৈন বরক কাইতনি কক থাইবো সুলিলাই তংলায় আং তাইবো নুখা বয়দা গিরক ফানো বরক কক বরক বাই কীর্তন সাবখা ও কক বরক বাই কীর্তন সুইপুরু রোমান স্ক্রিপ্ট বাই আং সুইমারক নো আবখে ইজি তানিকে কম্পিউটার সুইতগো হায়ং গনাংলৈ বরক সহজে সুনুথগো যে কোনো বরক রক ফাতারনি ফাইনাই বরক রক ফানো কক বরক সুরুমনানি হিংকায় বংন সরয়ে সরিয়া ক খ গ গ ফুরুঙ্গইতি সাখাইছে বিসাদ বিসিরনি উলো সরয়ে সরিয়া ক খ গ গ সুরুংখাইছে ব আনি ভাষা সুরুংনা হিংকায় আবো লেওই থাঙ্গো আবো পীর জাগিয়া আবনি বাগাই ন রোমান স্ক্রিপ্ট বাই কক বরক সুইকা হিংকায় পরীক্ষা হিংকায় আবো তাইসা পরে থগ সুইতগ কম্পিউটারাইজ যুগ তাক বা কম্পিউটার নি বিসিঙ্গ চিঠি রক সুইমানি যে কোনো জায়গা মেসেজ রিহন মানে হিংকায় আবো রোমান স্ক্রিপ্ট বাই ন সিও আংনুখা যে বরক দেবনাগরিক ন সাজাক নাই ফানো অফিসে আসক সিগা হাঙ্কাই রোমান স্ক্রিপ্ট বাইনো সুই বেলে অফিসে রোমান স্ক্রিপ্ট বাইনো ইংলিশ বাইনো সুইলাই বেলে স্ক্রিপ্ট রোমান নে এ নিচিবি জেড পর্যন্ত কা ব রোমান স্ক্রিপ্ট রুম শহর নিচিবি সেমানি ভাষা হাঙ্কাই ইংলিশ হিংকাই ইংরেজ রক আসু কুচুক দফা সিজাক দফাসে
room rogni naharise bongni o script na solok naharise bongni basa develop khai tong hungkai chung ikuna klai tong jak bolong bisingo tipra sarok bo o kok thaino naharoi suyoi chini kok thai rok no sogoya jagao sogori khangkai khoti tamba amtui hinmanse aun bagai no jabarok wan sungnai sikurum ang nongni channel nongni media ni bisingti ang sinani musungo I bodol hamya I borok hamya aboni kogya asal kai leadership dynamic leadership ni upore depend khlayo tabu nung BJP dekhlai Congress dekhlai CPM dekhlai haya nung tamonai favorable bojaga ani bhasano kakluk to ni dele buini borok den napi ani borok ani bhasano kakluk to ni kan kai buini tamla tamo loss abon manai nai gai buini dofani borok to nini abona sinnai no nini dofani borok se tam abono kasleri aun bagina ang sanan musungo je borok kok borok na hamjak na hingkai maximum na 80% above na duita bhasha commission ni even tabuk bo roman script by no kok borok na suika khangkai pore khangkai chabo tabuk tripura university ose kok borok no roman script by bo hingkai bangla script by bo পরীক্ষা বো নাই তং প্রশ্ন বো খ্লাইও প্রশ্ন উত্তর নে আনসার নো মার্কিং খ্লাই হংকাই সিবিএসই টা মুংয়া তংনাই বা টিবিএসই টা মুংয়া উং তংনাই বা আবনি বাগেনে সালাयै তাইসা রেক্টিফিকেশন উমই দে মান উমই ফান মানো আবো তাই উংলিয়া হাইয়া গাবনি বাগেনো সালাইনানি জরা পাই থাকিয়া সালাইনানি জরা স্কুপ তংখ যে সালাইনা মুসুম নাই রক উকুলগো তংয়া ওই বসকাংনি বেরেমো ফাयै जों सालायनाय नांखा आसुगलायनानै जरा उंखा ang wansugo suikurung rok sabatong wansukurung rok sabatong sabakok sanai ang oro ke nabo ang samani rok nugyakho hingai nung kok satani nini slide dera nung kok satani nini wansugmani yapri kasleno nung kok satani nini asuk thaide kepleno nung kok satani nini asuk tongmani jaga de kusugni simi haseungno aborok no wansugole nini wansugman no abo imang ni muk thango tai khlaimia aun bagai no ang sanani musingya abobo kaisa ongkoni haino kurukshetra juddho haino kurukshetra juddho jeni ongko song mahabharata arjun songbai kaurav rok je nanglai mane on nanglai mane dol bai birodhi dol abo sab samai nanglai no tongkho ka kurukshetra tago payakho kurukshetra pai thangkaya पृथ्वीओ कुरुक्षेत्र अब एग्जाम्पल से अमति खलेन नांगलाय तंगो नायनाय बै साननाय नायनायनो बाहेकलाय खसरिमान साननायनो बाहेकलाय आं कमरिमान अमते तंगयनो आबनि बिसिंतिने जों बाहेकलाय माननानि जागा लामा बाहेकलाय जों सराय खलाय सानै चिनि जे वान सुगमान थिनांनि बरक रगनो चिनि ताबुनि सराय रगनो थिनांगत लांगय बाहेकलाय इ कक थाइनो फुआदानि आबले जत इंटेलेक्चुअल जत वानसुक कुरुमनि दरकार आसुगै तंनानि जरालिया हिने आं नंनि मीडिया नि बिसिंति सानामजु ओंखायनो नोंजे थासिं साका 1989 भाषा कमिसन नि सुद्रेन बमदि को मगेन्द्र जमातियानो फाइल हरैने अप्रुभ कासुजाका निनि कक बाय अप्रुभ चिनि बरनो कासुता 2018 ओ जेप्रो बिप्लबनि हाबां चिफ मिनिस्टार तंफ्रो अप्रुभ चिनि बरक एमएलए कासुका काबु इ जे 2023 नरक नि बीजेपी हाबांगो तंनाय काबु जनजाति मोर्चानि बखातिके तामने बागे सिरिं तंग नरक आपने ताम मुभमेन्ट अब टिक्लायदिका अब सालायाखो अब सालाय तंग बिसिंग हेंकाय सालायमानि बागैनो त पाग पर्यन्त लामा तंखो सालायाया सालायमानि बिसिंतिनो लामा तंखो हेंका अब सालाय तंग अब पाइथाक थांका अब ताई लामा करिखा लामा मथाकजाक थांका हाया सालाय दङ आबनि बागै न अबबा रोमन स्क्रिप्ट न तब खाइना हिंगाय सुदु बीजेपी जनजातिनि सिमि दाइया सीपीएम थं कांग्रेस थं जतने थं बांग्ला स्क्रिप्ट न बांग्ला भाषा न डेभलप खाइना बागै सुदु बीजेपी खाइनाय बरक रग येबले जतने बले अर थुरक साहिने चिनि यो जे उनि दंमाने जे ताबो मथानि फासिंति बो गोबां खरां फिसाय दङ गोबां गामियाम सानि एनजिओ को अमाय खरां फिसाय दङ के ताबो उन दंमान जरो जे बारनि इसुं दंमाने क बरक रुमान स्क्रिप्ट न तुइ आबनो तुइ नरकनि फासिंति जनजाति मोर्चानि फासिंति ताम कोन स्टेप ना हारजाक दे
naharai tongo salai tongo ang tabu nong ni media ni bising ti kok sama abo nahar jang manta bui saya pan sable abo kaisa step nong ni bising ti bui si sitong nong ni bising ti bui surung sitong nge tabuk to যতদিন বাঁচি ততদিন শিখি বার শেষ নেই মানে হাহাই আবো চুং সাইবান বলে ইয়াকুং খাই তংফানে নি বখান খাইমাই বলে বুখুক ন মুথু রিওয় মকল ন মুথু দিফানো নি ফলানো তো মুথু মাই বলে আবো বৈরাগী রক গান রেসাবমানি হাহাই আং সানান মুসুঙ্গো হাত বান্ধিবে পাও বান্ধিবে মন বান্ধিবে কেমনে মা হাহাই ওইখানে নি চুক বান্ধিবে মুখ বান্ধিবে পরাণ বান্ধিবে কেমনে nung sanan musung nan nung saya hangkai ungya aunang saka abo je buji nai to buji thong buji ata bo jesuk khana pham bujilia nini asuk thaino keplena ni bagai abo kiriya boy nini sathaino saya hangkai abo nini loss ya abo nini u besab betui busuk bongni solos hangkai nung ok thaisa sakaino nini yakung ni yapatala ni ha kemaya ungnai hangkai ba nung tanu bagai saya tongai ba borong joto no thuinai sabla hamurung na phaiba কত বিজ্ঞানী রক যত থুইথাংবাই বলে নিনি সাথাইনো নং সায়া হংকাই আবো তামনি বাগাই উংনাইবা যে বরক সানানি জায়গা সায়া মতকবান জায়গা মতকয়া পুগমান জায়গা পুগয়া সিতুতি সায়া হংকাই আবো সিয়া হাইনো আউন বাগাইন যে বরক নি কক থাই নাংমানি জায়গাবো নাংনাই হংকাই নাংমানি জায়গা নাংরি থং অবতি হিনে আওয়ান সুগতা হংকাই আং নুগয়া যে প্রামথাং থং TSF ungthong, TISF ungthong, NGO ungthong, bibinno society ungthong, buko ang nugyabla ang thaisa mungse samaniya ko. Hingkai awin bagay no barok pordani uklog ni baskang phai bai khaisau. Hingkai tabo tabang ma media rok ni bisingo intellectual hakeba advocate ni bisin ti tabang ma hai. Right to Language ST Atrocity Act 1989. The right out tongo kebo ni language of Thai Sheri Mania. About to 1989 ni je ST Atrocity Act ni bising pri language na pri je case claimano affair claimano ni je kabang ko asalai to mani je chini tabo Dr. CM Dr. Manik Saha je abo hake kaisani kok thaina binai khemani na affair thaimano hne je kok ngi awai ngi tamani abno tuina nung bo hake apphio mona je basana tui je kono boro rok amti khlaikananke ai raidawo thangi abono affair thainai thaimano hmani na bo hai phio mongni ni সংবিধান ni ain kanon ব্যাপার তাং বেশি সিয়া যে সিনের আবই সিগাকে তামসুল লেখাবা ain ni lamati thanai neta ni lamati samung khlainai nung khlaimano hi sai tong hungkai tam khlaiba awon ang bar sawo moyur bolongo musaya pong khola jaga se mosawo peacock never dance in a jungle peacock dance in open place hungkai bobini o bakarang na hungkai bolong ni wafisa bofisa rok nang nung khlaiman hungkai tam sulekhaba dito hobe korte hobe ami kormu hungkai nungbuphur hinai ba khlaina manono sab yak khai tongkhaba gabo borok khlaya hangkai sititui bo khlaya hangkai siani hletai bo adam da kubuk phano da katal phano samung tangjagya hangkai damra ni hlibo samung sugya gila MA pass BA pass tongle chungtui la khapara rungya se khapang phiagai kalai kithi khlaiai waisa gari bokhok jaga waisa kaslewo khlai sagoya khlai tong hangkai sinai boror tani porda uklok tama abo pap ni samungla aun bagai nang hino many hands together nini man thaina nung sanani bagai nini san thaina nung sanani bagai nung bodol abo patoria bodol tini tongo tini kri nini chair tini tongo tini kri nini bosong to tongle bosong ni wana tanoi nung jekono jaga phano nung lang thangni wana ব্যবহার থাকে কিন্তু wa bosong to phuisa khai chaya phuise khai to nani bagai to obo sabani daiba jotoni na dai aro tabu nini pok thai kama ka hangkai CPM গণমুক্তি পরিষদ ni borok khaba ba janaba
nini kok thai kama khangkai nini tipramotha ni borok hangkai abo khatorjak dengnaba nini kok thai kama khangkai BJP Janajati Morcha ni borok rok hangkai kopalo ko sungnai haideba chati sungnai deba aboni kok sao nini bhasha no protection khlaini bagai Bangladesh বাংলা ভাষানো আন্দোলন খাইতে না তো তিনি পাকিস্তান বাই বাংলাদেশ আলাদা অঙ্গই 1972 71 বরক স্বাধীন বাংলাদেশ বানুবলে তিনি ভাষা আন্দোলন বিসিংতিনি ফাইবলে এখানে এই ভাষা আন্দোলননি জায়গাও থুরুকসা বাই হিন্দু বাঙালি বাই বাঙালি মুসলিম বলাই টানলাই থুইলাই বলে কিন্তু ককবান জৈন থানসা খাইনা বাই হেনকাই বরক যত पाकिस्तानी विरुद्ध आंदोलन खालामले और राजनीति को साया राजनीति अब राजनीति लामा राजनीति तंगनाय पॉलिटिक्स लामा तंगनाय निनी हुकुम मुकुमु वानसुगमुं अब निनी लामा तिन चले नाय तम बीजेपी तंखांगाय सीपीएम कांग्रेस तंखांगाय नोंमा मोया आमंद्रु पगनाय देबो आं आगेबो साबला नोंमा निने चाखतै मजदें पगनाय देबो पखांगा अब नं निनी बसाबतैनो थिनां निनी बसंगनो ततरा सेबो हाकर दामा हाइबला आउन बागै न हिनो जरानो कक सानाय हाइया जरानो आं नोंसे सिनामना नांनाय यागो गरि दंगो जरानो मेनेज खालाय जों सामुं खालायबिया थोथाय गाहाम दंगो मुक्ति थांया आमति दंले ठीक आमति हाइना जरानो न नाइसिं दंया ताबुक से जरा दिस इज द राइट टाइम हिनाय आंखाय वानसुगता कारण निनि कगनो जोंथाय एक्सेप्ट खालायलिया हिया भारतीय जनता पार्टी पॉलिटिकल पार्टी एमन एकटा पार्टी बरकनि बखानो वानसुगो तिनि खालायफानो ताइ निना रेक्टिफिकेशन उंनि मानो तिनि हाइफानो ताइ निना उंनि मानो बीजेपी हाय इ त्रिपुरा सरकारनि प्रोटेक्शन खालायनानै बागै जे नायमानि आबो ताइकोनि पॉलिटिकल पार्टी नायया गाबोन बागैनो आं साननानै मुजुंगो जे साननाय आबरक बो जागा करखा जे ताबुक विभिन्न पॉलिटिकल पार्टी वो कबां एमएलए रक दंगो आबो बमति खलाय आगंगा नां जे बरक रक आगेव रोमान स्क्रिप्ट चाया देवनागरी खै चावो कगवानजि खै चावो हिनै साबर खापां स्रांग्रिनान बागैबा अमति कक साका आंत सिया किन्तु अ बरक रक ताबुक निनि राजनीति बा पॉलिटिक्स नि बेरेमो पॉलिटिक्स नि लाइरेमो बो जागा तंग आबो जतन सिहर आउन बागैनो निनि इनर क्वालिटी द इंटेलेक्चुअल बिसिं नि दिया निनि वानसुग मानि न नि खुमनि बाहायनो आबो नुनो दे पिनाय नागा पिया बंगराय दे पिया बंगराय पिया हंगाय नबरबा फानो मा पिनाय आबले साबो हंगाय आउन बागैनो जरानो नाइसिं तातंग दे यागो गरि कांतु तुई नुं 11टा मीटिंग हिसाका यागो खे गरि तंगो नुं थां सयखा 12टा अमतुई नग लीडरशिप बा अमतुई रक वानसुग पुरुं रक नगो आसुकता तंगा सितो तो दरा खसरि बायदा जों पाइथाक सिं थांनायसिनाय पाइथाक सुमुं गायसा दंनाय जे रोमान स्क्रिप्ट साननाय तिप्रासा दफा र सानना रिया कोनो बागै मानिया अकबे सानना नाय नों जे आसो एक्सप्लेन खाय दंमोन जे माने दाबु बजारा दंखौ सालायनानै बा सानलायनानै साननाय बरक सानखाय रोंनाय बरक बाय साननाय बरक मिलिलायखे जे साननाय मानलायि मानो जे नोंखौ कक सानना नायनानै जे रोमान स्क्रिप्ट नते तिप्रासा द फरक सानमुंगो रोंयाखौ आबुदन लगा नों साननाय नुकुरनो क्लियर के सादि बुकु जों बाहायके बहाय सिनि जरा आबुके चबा रोमान स्क्रिप्ट ति द चबा खाया नाका दा लिगेल फासिनो थांना पाइथाक सुमुं किसा क्लियर के सानबायको नों तो कक सामसुं माने आबो आनाउ एलएम बागसे माने खिचने रि बाहाय मातंसु इजराइल द फारक बंगने हाव थांनानि बागै इजिप्टनि 40 दिन बाय थांना नांमा जागावो 40 बोसोर नांखापुं कायसाबा कायसा सतनलाय सकलाय लेमानि जागा हिमनानि रंगिया बुनि दफानि बागैया बंनि उंगनि बागै 1988 बोसिन बरं बागै मायो 2018 बोसिन बरं बागै मायो गाबो साननान बरंगिया नाना बरंगिया बुझो नादे नि साइतंला के ताबु भारतवर्ष जतनि माया गनां हेके ताबु
फाइनल डिसिसन नानाय दफा बसं हदा मुकुमु हुकुमु जोंनि प्राइम मिनिस्टार नरेंद्र मोदी बाय अमित शाह फाइनल डिसिसन नाव नेशन बिल्डिंग नेशन प्रोटेक्शन नि फाइनल डिसिसन नाव आईपीएफटी नि नेतारक यंग एन सिंथं मेबर बाबुंथं बरक बाय आसुगो बसावो उंगय कक सावय आनि दफा हदा मुकुमु हुकुमु हायुंखा नरक हाय खलाय लांजादि नै थाइसामु सावैयाब्ला नुगियाखौ आं ताबुकबो त्रिपुरा राज्यनि जत्तनि उनको हंकाय बुबागरा ताबुक त्रिपुरा मथानिब्ले आरो थांगय अरसे फाइका हंकाय बीजेपी नि बरगनो यखाक सुका खलाय तुइ खानि आरो खलाय जेपी नादा संनो रहर दिल्ली थांगा आं अमति नांगो ताबु तो ग्रेटर त्रिपुरा नि कक थाइ कुरिखा ताबु तामनां आवर पाने सावै कारण आनि कक आनो सिनियाखौ बदल हिनै फानोसे आनो सिनियाखना कुसुकनि बीजेपी नेतारक त्रिपुरा नि सिनि फानो बंगनो तो सिनिब्ले अमुक नांगो ग्रेटर त्रिपुरा बरिया यूनियन टेरिटरी बरिया अब ही साजाक फाइफानो तामले रिमानला नं अमुक रिसिदि दाक्ति हिनै स्पेसिफिक सामान कुरि खौला सामानले ताम साकाबा आंनु खामले लाजमां सिंजासे और सीआर काहाम जागा रिजागियो सीआर काहाम खलाय सेटिंग खलाय जागिया सीआर काहाम रिया हिंचे वाक आउट खलाय फाइबलै 13 जन एमएलए आरो आनि अमुक नांगो हिनै साइ फाइमान आंनु गियाब्ला अबति खलायथंता गावनि बागैनो जे बरक रक खापांस्रांगै जे बरनो रहरमानि आव अबले चावानो हंका अबसे चाइबो सायाफं जेमन सुं सालांगलि आफानो ताइगबन बदल दे साना गाबो ताइबो साया उनको हाय तखा बसाहाय तखा तक्तुइ गफरके फुदुलु दुलुंफं तखा वानसुफं अबले बगा हाय फुरान हिमाने तरुरुक समरुरुक दिन बालुरुरुक ताजुदांरुरुक सेबला आउन बागैनो आबु रायखो जुंना हाय सानजांरुरुक खनाय थेंसारुरुक बोलका हरुं खांका बुआसे कल कल अंकर फाइ मा हाय अब शेयर काहामनि बागै दे रांनि बागै दे पोजिशन काहामनि बागै दे हेगा आबुसिनि ओ जे लंग रेंज नाहारबानि अब पगलाय थांगो हेगे ताबुक सुं तो ठीक जागो मा सगैया सब सगैलिया सगैनेबो नांलिया कारण जेबाबे लेंसुका लाइफ नुं जे जागा टीएसएफ नि जनरल सेक्रेटारि हिनै नुं आंदोलन खलाय फै नुं फाइल सकमि खिबो अब तथ्य कुरिफानो तथ्य आसे प्रमाण नाय हिमानि हाय अब जतनो सिउ आब्रेन टीएसएफ सिउ आब्रेन टीकेएस सिउ यंग एनसी बारबार सालांखो अको कथां तंने गिला तंगो दा मनतो सं जतनो साउ टीएसएफ खलायनि आफ्रो दा मनतो आफ्रो मनतो कले टीएसएफ नि आफ्रो जले लायो दा श्रीदम टीएसएफ नि आफ्रो ओ जरनो हायंग लायो सुंखा आफ्रो कॉलेज लेवल तंगो स्टूडेंट टीएसएफ खलायसो सुंखानावै सुंमु थामथि चावो गै अब जों साननो बरुंया आदाय खालायनो बरुंया आफाय जों दंखा गावन बागैनो स्ट्रंग लीडरशिप ताबुक तो बुबागराने बिसिंति फाइगांखाय जों आसाय दङ उंथं ताबुक बीजेपी नि बिसिंति जेंमाने उंखा बंनि बिसिंति जेंमाने उंथं ताइफानो दफा बेरा खाजाक दं गुरा खाजाक दं अमतिसे नायब्ले गै बीजेपी रिना मुसुं तंगमानि जरावो नुं सानने रोंया हंकाय उंगेबले जे जागा के नि नगो फानो जेनि मोहन भागवत भैया राजबारी फाइबले कोनो बरक फानो अपॉइंट नानान हंकाय मासेर पर मास अपॉइंट नानान नांगो बुबागरा खाय तिनि फाइका हंकाय तिनि न जेनि प्राइम मिनिस्टर बे मालायमान बिलाय तिनि न जेनि अमित शाह जी बे मालायमान बिलाय बरक सेरि नै ताबो हंका ओ जागाव जदि जों जतन मिलियो जों इतिहास नि कारणे लाइबुमानि बिसिंति खलाय जों आगे गोबां तंमानि खसखा राजा बाय दुली बाय पालकी बाय तंमानि जों तब बीपीएल अंतरदया काट मंत्री तंजाखा गै जों आगे गोबां तंमानि तब खसखा जों तब आगे गोनां तंमानि तालुकदार तंमानि ओ तालुकदार नि याग रगो तब बीपीएल नि अंतरदया अन्नपूर्णा नि रेशन कार्ड बांसै ओ बाबू ने जों साइना नांखा जे थांमालाय तंनाय र खवाय हिंकाय आगे खवाय माइ गोनां सदर रां गोनां हिंजागो तालुकदार बसं तब तालुकदार नि बसं रग रेगा कार्ड तुई मा तंग सिरिया तालुकदार फेनालाय तालुकदार नातो तालुकदार रामकुमार तालुकदार बांसे खवाय हिंकाय दुरुन जादा जागा इवेंचुअली ट्राइबल वेलफेयर मिनिस्टर विकास संनि 200 कानि जागा तंगता ताबो तंगो गोनां मानसै
hingkai o borok rok tabuk tam tong hingkai jotona hangsajak ramprajak lengjak kuno sabjak yang tongkha aboni bagai no je kurung rok boskango phayo sabja sitong ninto sungto angto begiar tong gabon bagai no jorano kok sasinai ya jorana nungse abo matom tululuk jora nungse namna nangnai je kurung rok